এটার নাম বলে সোনাকলে কিরি সোনাকালক কিতা কয় আমি নিজেও বুঝি না আস্তা মুরগি বানাই লিব বুঝছেন আজ আস্তা মুরগি রে বামাতে ডাইনাতে ঠ্যাঙ্গে হাতে রেঙ্গে হাতে বানাই দেব আদে শোনো রেসিপি টুডে লিচ্ছন মনক সবাই দেখতে থাকেন আস্তা মুরগি বলে বানাই দেব আস্তা মুরগি বানাইব এই যে দেখেন সস মাখতে আছে মাশাআল্লাহ টমেটো সস সয়া সস मैडम शाहानी गोली ऑयल असुकल चीनी मौजो लगाइब तो एक माइकिया लाइसन मौजो लगाइब शनि हादी सुनो नी मुर्गी सुनो लिचुन मानुक आदि बांग्ला नी मुर्गी आदि फिलिपिनी मुर्गी ड्राई लिचुन मानुक माशाल्लाह साथ साथ टेस्ट है बात माशाल्लाह मुर्गी रे साजाइते আছে আইস খাইবো শানি আরে শোনো নি লিচুন মানুক আদি মুরগি নিম লিচুন মানুক